بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی 142 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، حضرت خالد بن ولید کرتین کے قصبہ کے پاس پہنچ گئے تھے، جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں ایک آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی تربیت میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے۔ انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے والے دستے کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلا عرق اور تدمر سے بھاگے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے، لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی نرالا تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستے پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب حضرت خالد بن ولید پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جو آگے بڑھتے جاتے تھے، انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چل رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لی جائیں۔ یہ حواریوں کا علاقہ تھا۔ مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ سب عیسائی تھے۔ غسانی کی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آ پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں مسلمانوں کو کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ حضرت خالد بن ولید کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح عطا فرمائی۔ لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہوگی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور بھی ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی تھی۔ یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمی کی کوئی امید نہیں تھی، پھر بھی مجاہدین سیلاب کے مانند بڑھے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے، رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تھا تو حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبوں کو تر و تازہ کر دیا کرتا تھا۔ ہواری کے لوگوں کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید نے وہاں صرف ایک رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے تھے۔ شام اور ربلان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے۔ اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام درہ عقاب ہے۔ اسے یہ نام حضرت خالد بن ولید نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران حضرت خالد بن ولید کا لشکر تقریباً 1 گھنٹہ کے لیے رکا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا، اسی جگہ پہ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کتنی دیر وہاں رکے رہے، ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دلنشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ اس کے نام
तमाम तर आबादी गस्सानियों की थी। गस्सानी की बादशाही में हलचल पैपा थी। इनके पाया तख्त बसरा में इतला पहुंच चुकी थी कि मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़े चले आ रहे हैं और ईसाई इनके आगे हथियार डालते चले जा रहे। गस्सानियों का बादशाह जबला बिन अलीम गुस्से में रहने लगा था। फारसियों की तरह वो भी बार बार कहता था कि इन जरा जितने मुसलमानों को इनकी बादशाही में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई है। इसने अपने जासूस भेजकर मालूम कर लिया था कि मुसलमान किस तरफ से आ रहे हैं और इनकी नफरी कितनी है। इसे आखिरी इतला ये मिली कि हजरत खालिद बिन वलीद दमिश्क से कुछ दूर रह गया और वो मर्ज राहत के रास्ते दमिश्क तक पहुंचेगा। मर्ज राहत जबला गसानी ने कहा कि सोच में पड़ गया कि फिर भड़क कर बोला, मर्ज राहत क्या इन दिनों वहां मेला नहीं लगा करता था? मेला शुरू है, इससे जवाब मिला। जबला ने इस वक्त अपने सलारों को बुलाया, इन्हें कुछ अहकाम दिए और कहा कि इन अहकाम पर फौरन अमल दरामद शुरू हो जाए। ये एक जाल था जो इसने हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर के लिए मर्ज राहत के मेले में बिछा दिया था। वो ईसाई थे जिन्होंने मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए थे। इसने कहा मुसलमान इस खुशी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं कि इनके रास्ते में जो भी आएगा इनकी इताअत कबूल कर लेगा। रूमियों को नीचा दिखाने वाले गसानी अरब के बुद्दुओं की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हम मर्ज राहत में ही इनका खात्मा कर देंगे। अब हजरत खालिद बिन वलीद मर्ज राहत के करीब पहुंच रहे थे और इन्हें मेला नजर आ रहा था। बहुत बड़ा मेला था। ये गसानियों का कोई त्योहार था। हजार हार लोग जमा थे। खेल तमाशे हो रहे थे, घुड़दौड़ और शुतर दौड़ भी हो रही थी, कबड्डी कहीं हो रही थी, कहीं कुश्ती हो रही थी, कहीं नाच था, कहीं गाने थे। ये एक वसी मैदान में था जिसमें आदमी ही आदमी थे। इनकी तादाद 20,000 के लगभग जरूर होगी। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर जब कुछ और करीब गया, त्योहार मनाने वाला ये हजूम देखते देखते फौज की सूरत अख्तियार करके जंगी तरतीब में आ गया। घुड़सवार बाकायदा साला बन गए। हर आदमी तलवार या बर्छी से मसल्लह था। औरतें और बच्चे भाग कर कस्बे में चले गए और हजूम जो फौज की सूरत अख्तियार कर गया था इस तरह दाएं और बाएं फैलने लगा जैसे मुजाहिदीन को घेरे में लेना चाहता हूं। मुजाहिदीन को अपने पीछे सर पर दौड़ते घोड़ों की क़यामत खेज शोर सुनाई दिया। उधर देखा गसानी सवारों का एक दस्ता तलवारें और बर्छियां ताने समुद्र के तूफान लहरों की तरह चला आ रहा था। ये था वो जाल जो जबला बिन अलैम ने हजरत खालिद बिन वलीद के लिए बिछाया था। मुमकिन नजर नहीं आता था कि हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को इस जाल से निकाल सकेंगे। मुजाहिदीन की तादाद 9,000 भी नहीं रह गई थी और जिस दुश्मन ने इन्हें अपने जाल में लिया था इसकी तादाद 3 गुना थी। मुजाहिदीन थके हुए भी थे। 5 रोजा सहराई सफर के बाद वो मुसलसल पेशकदमी और मार्का राय करते आ रहे और गसानियों के बादशाह जबला ने ठीक सोचा था कि मुसलमान कूच की तरतीब में आ रहे हैं और इन्हें जंगी तरतीब में आते वक्त कुछ वक्त लगेगा और इन्हें पर हमला इस तरह होगा कि इन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसने मुसलमानों की कलील तादाद को भी पेश नजर रखा था और यह कि मुसलमान मेले को जरूर लोगों का मेला ही समझेंगे। गसानियों को मालूम नहीं था कि खालिद बिन वलीद मेले पर नहीं आए थे, वो तजर्बाकार सलार थे। इन्हें अचानक हमलों का तजर्बा भी हो चुका था। इन्हें एहसास था कि जूं जूं वो दुश्मन मुल्क के अंदर जा रहे हैं, हमलों और छापों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। चुनाचे वो लश्कर को ऐसी तरतीब में रखते थे कि अचानक और गैर मुतवक्को हमले का फौरन मुकाबला किया जाए। इनके अकब से गसानियों के जो सवार तूफानी मौजों की तरह आ रहे थे वही मुसलमानों को कुचलने के लिए काफी थे। हजरत खालिद बिन वलीद के तवज्जो इस रसाले पर थी और वो मुतमिन हुए थे। मुजाहिदीन एक मशीन की तरह इस सूरत से निपटने की तरतीब में आ गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने खुद नारा तकबीर बुलंद किया जिसका मुजाहिदीन ने रात का कड़क की तरह जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज से कुछ अहकाम दिए, खुदा की कसम हम इन्हें संभाल लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। गसानियों
کا रसाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। इसके पीछे कुछ दाएं से और कोई बाएं से वो रसाला निकला। सैकड़ों घोड़े इंतहाई रफ्तार से दौड़े आ रहे थे। इनका रुख गसानी सवारों की तरफ था। पीछे देखो, किसी गसानी सवार ने चिल्लाकर कहा, ये मुसलमान सवार मालूम होते हैं। पीछे से आने वाले सवार मुसलमान ही थे। ये मुजाहिदीन के लश्कर का अकबी हिस्सा रेरी गार्ड था। इन सवारों ने गसानी सवारों को आन लिया। गसानी सवार इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इनका हल्ला बेतरतीब होते होते रह गया। इधर से हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सवार दस्ते को तेज हमले का हुक्म दे दिया था। गसानी सवार घेरे में आकर सुकड़ने लगे। फिर वो इतने सुकड़ गए कि इनके घोड़ों को एक कदम भी दाएं बाएं और आगे पीछे हिलने की जगह ना मिल रही थी। इसके साथ ही हजरत खालिद बिन वलीद ने शुतर सवार तीर अंदाजों को मेले वाले लश्कर पर तीर बसाने का हुक्म दे दिया था और दूसरे दस्तों को दुश्मन के पहलुओं पर हमले के लिए भेज दिया गया था। उन्होंने अपने दस्ते के सामने से हमला किया। ये अकल और जज्बे की लड़ाई थी। गसानी प्यादों को अपने घुड़सवारों पर भरोसा था, जो अब मुजाहिदीन की तलवारों से कट रहे थे। ये मार्के से निकलकर भाग रहे थे। हजरत खालिद बिन वलीद की कोशिश ये थी कि दुश्मन के लश्कर के अकब में चले जाए ताकि दुश्मन शहर में न जा सके। हजरत खालिद बिन वलीद के हुक्म से गसानियों के खैमों को आग लगा दी गई। ये खैमे मेले के लिए लगे हुए थे। शोलों ने गसानियों पर खौफ तारी कर दिया। इनके हौसले तो यही देखकर टूट गए थे कि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। गसानियों के पांव उखड़ने लगे। इनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था कि खून देखकर वो घबरा गए। आखिर वो भागने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद बार बार ऐलान करवा रहे थे कि अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते तो बाहर रहो। शाम तक खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला इस शहर से माले गनीमत और बहुत से कैदी इकट्ठे कर चुके थे। शहर में इन औरतों के बैंड सुनाई दे रहे थे जिनके खामद, भाई, बहन और बेटे मारे गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात को अबू अबैदा रजी अल्लाह ताला के नाम एक पैगाम भेजा कि वो खालिद को बसरा के करीब और ज्वार में मिले। बसरा गसानी हुकूमत का पाया दखल था। उस वक्त गसानी और रूमी मिलकर बसरा की दफा का इंतजाम कर रहे थे। मुजाहिदीन का बड़ा ही सख्त इम्तिहान अभी बाकी था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत जाते थे। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम नई किस्त के साथ, नए बल्बले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।